Непознати думи към глава 4, капитал 4, Мат о хелсе, храна и здраве. Мат паке е леварм люнш, пакет храна или топъл обяд. Евиет, еневиет и еневиет велди ленге, вечност. Сирфе, понете, сирфе, сирфет, навигере, сърфирам в интернет, ютрюли, хар, велти, по принцип е невероятно, но в случай става въпрос за много. Шедели, ю интересант, монотон и кеспененде, скучно, неинтересно. Ет альтернатив, енеле флеретинг манкан велгемело, альтернатива, опция. Ен люнш ред, право на обяд, право да се храниш на обяд. Søvnig, trøtt, sønnen, være ukonsentrert, ikke greie å konsentrere seg eller holde fokus, неконцентриран, трудно се концентрира. Være social, delta aktivt, sammen med andre, да бъдеш общителен. Uansett, uten hensyn til, i alle tilfeller, uavhengig av, независимо от всичко. Де плагет май, де женерте май. Това ме тормозеше, това ме засрамваше, може да бъде. Tilby, tilbud, har tilbud, ønske og предлагам нещо. Матен по 60-тале, алеманс ае, но е de fleste har råd til å eie. Нещо, което може човек да си позволи да има. En kjendis, offentlig kjent person, звезда, известна личност. Komme inn i, bli en del av, да станеш част от нещо. Et kosthold, диет, мат, диет. Сете пив по, сете екстра смак по, да напудриш нещо с допълнително качество. Exotisk, fremmedartet, екзотично. Usukret, motsatt av søtt, кисело. Dytte, pytte, шифе, да добавиш нещо, да украсиш нещо, може да бъде. Kom deg opp av sofaen. Journalist, en journalist, person som arbeider og skriver i en avis, journalist. Intervjue, spørre, stille spørsmål til intervju. Mosjonere, trene. Mosjonerte, mosjonert, движа се, тренирам. Бевеге, бевегет сай, ръре сай, го. Отново означава движа се. En generasjon, alle som er født omtrent på samme tid, et ledd i en slekt, generasjon. Unngå, unik, har unngått, ikke ha, ikke få, slippe av, да избегна нещо. Alvorlig, har farlig, сериозно, опасно, en risiko, fare, risk. Legge på seg, gå opp i vekt, bli tykkere. Напълнявам. Формите на леге са леге, ла, lagt. Utvikle, utviklet, lage, дане, развивам. Ødelegge, skade, spolere, ruinere, унищожавам нещо. Et forbruk, konsum, bruk av, потребление. Et gjennomsnitt, middeltal, средна стойност на нещо. Фердипродюсерт мат, полуфабрикат. Креве, кревде, крефт. Сият ноен мойоре ное, форланге. Изисквам нещо. Ет блютрик, кръвно налягане. Тилсете, тилсате, хар тилсат. Бланде и елер, ме. Добавям нещо, когато разбърквам за рецепта или по рецепта. Et produkt, noe man lager det man produserer. Produkt.
Фокус по minoritetshelse. Minoritetsgrupper som utgör ett mindretal, mindretalsgrupper, malsinstvo, en muslim, tilhängare av islam, muselmanin, ifølge Folkehelseinstituttet, etter det som Folkehelseinstituttet sier, sporet Folkehelseinstituttet. En majoritet, gruppe som utgår et flertall, flertallsgruppe, мнозинство, en fast lege, личен лекар, etnisk, som knyttet til en folkegruppe, etniski, kronisk syk, varig eller konstant syk, хронично заболяване, for øvrig, ellers, в допълнение, в добавка, доминиране, har den største, dominirащ, най-големия. Fare av få, ikke så mange, малцина. En plage, lidelseskade, смущение, страдание. En overvekt, for stor vekt, наднормено тегло. Omvendt motsatt, противоположно. Overvektig, som veier for mye, с наднормено тегло. I motsetning til forskjell fra, i kontrast til, противоположност на, за разлика от. Reducere, reducerte har reducert, minske, gjøre mindre, намалявам, редуцирам. En forekomst, tilfelle, utbredelse, eksistens. Нещо, което е случайно или съществуващо може също да означава. Som er knyttet til, som har sammenheng med нещо, което има връзка към друго нещо. Трене, trente har trent, motionere, drive, idrett, тренирам. Oppfordre, oppfordret, oppmuntre, be, насърчавам. Støtet, har støtet opp, være til подкрепям. И løpet av dagen, и tidsrummet mellom morgen og kveld, над, в продължение на деня или през деня. Som skal til, som trengs, som behøves, което си изисква в допълнение. Utgjøre, har utgjort, innebære и добавям нещо към друго нещо или допринасям с нещо.